Pinto mo dun sa may poste. Diyan sa may poste. Pinto mo. Clutch, preno, neutral, bitaw sa clutch. Go. Tapos gumamit ka na ng number 2 mamaya pag akyat doon. Bilin mo kasi may mag-overtake. Go. Number 2. Yan. Mamaya ibalik mo sa 1. Kaya naman. Hinto mo dyan. Para baba. Neutral. Go. Pag nanginginig na, pwede mong damihan kaunti yung gas o silinyador. Number 2. Pagdating dyan, lipat ka sa 1 kasi ano yan, intersection. Yan. Alalay ha. Kakanan. Alalay sa clutch, alalay sa preno. Sige. Oops, dandan lang. Sige. Pihit. Sige, pihitin mo pa. Bawi. Yan. Number 2.